প্রথম ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার যাদের রয়েছে অসংখ্য Khulumka ang Monalisa Deborma narok jotono no lamsogo chini tabuk sajrani kobor koktomawa. Puilano phajin nailayanu tini ni koktoma bokrogro. Bisal gor hatiwa musuk phalna talangmani lamawa lahar pati mungo klai thika musuk bania klaine bisi basi umorni khoroksa sakra mung mukles mia aba haikeno sagodu kumanka Komal Devnath mungi khoroksa siklana khobui phalna ni tlangjaknai magni musuk pati mung phasal pungo bisal gor thanani sipahi jola damkosi amsayo. Rajya Sabha ni MP asuk thaya karmani yaglo phasalo Bidhan Sabha ni khoroksa MLA ongui sumai tangkha hastini Montri Okra Yaksu Dr. Manik Saha asalo bono sumai tangrikha Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakraborty Paithago damsi jorani yaglo mankha bayabrok bai nuka kanani thangoi lekni tiyok kulugoi thangnai Abhijit Devnath ni mangkethoi kuchuk maidhomigo first division mani pass khlaio hinoi Subhas Nagar Park ganani lego bayabrok bai baksa nuka kanani thangmani sabrumbo khastini Dokhin Srinagar amsaini BCC sar umorni oshikla Sibri mutai terno rugoi Tripura Kshatriya Samaj ni Luaji Mumbai Sangrong Salo Rajakor Agulini Town Hall nogo khlaijaka kharsi mutai ter Pandawa Narwai Okra ngai manjaka hastini Bubagra Pradut Kishore Deborma manjaka edisini EM Sitaranjan Deborma EM Komal Koloi MLA Brishiketu Deborma ex MLA Rajeshwar Deborma kosong Hatini nogo kifilmani lamawa bait bathak roi butok khlaijaka totonsil mungi khoroksa sikla pati mungni yaglo sabrum sakam nogo tlangai thangka fire service ni adongrok abni yaglo roholjaka Agartala jibi sakam nogo phiaba jibi sakam nogo tlangmani lamawa thuika totonsil mungi osikla pati mung sabrum thanani Rani Bazar amsayo. Sibri mutai terno rugoi te kaisa Tripura Kshatriya Samaj ni Luaji Mumbai Sangrong Salo Khairpur ni Bani Bidhan Hall nogo khlaijaka kharsi ter Pandawa Narwai Okra ngai manjaka hastini Tripura Sahamkrai Montri Rampodo Jomotia manjaka Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakraborty Tripura Kshatriya Samaj ni Samajpati Purna Chandra Deborma tei Tangphang Subrata Deborma kosong Haine 15 July ni bisingo borok ni kaitam sanmung no supungoi rinani kok rejakmani bai paithago haino hai 11 July salmariwo National Highway kasunani hunmani rosawina harka Joint Action Committee te Joint Action Rehabilitation Committee Phasala Agartala Press Club o kaisa kokthum pandaringoi o saklai mungrikha Joint Action Committee Tangphang Soilen Kumar Bro Tabuk kok dema syukur bui
Bisalgor hatiwa musuk halna telangmani lamawa lahar pati munggo klai thika musuk bania klaine bisi basi umorni khoroksa sakra mung mukles mia aba haikeno sagod duku manka Komal Debnath mungi khoroksa siklana khobui phalna ni trangjaknai magni musuk pati mung fasal fungo Bisalgor thanani sipahi jola damkosi amsayo Sasala thuruk bosongni idal ada sal abani bage fasal fungo Bisalgor hatiwa musuk halna ni thangmani zorilam amsaini mukles mia Phiaba Bisalgor hatiwa thangmani lama damkosi amsayo khungsa tripar mal khungbai thutai lainani naimani bagai lahar pati mungo klaikha musuk magni tijak borokni auto truck malkho abo bai sago dukhu mankha musuk bania klainai mukles mia te Komal Debnath mungi khoroksa sikla pati mungni yagolo Bisalgor sakam nogot langi thangka borokno Bisalgor sakam nogo ঘটনাটা হয়েছে আজকে সকালবেলা আজকে তো বিশালগড় গরু বাজার আমার ভাই আমরা পাড়া প্রতিবেশী তো এই যাওয়ার সময় দুইটা গরু নিয়ে বিশালগড় বাজারে বিক্রি করবো এই উদ্দেশ্যে রওনা দিছে যাওয়ার পরে এদিকে যে ফার্স্ট গেট পাড়িয়ে যে ডামলা কুচিটা ওইটার মধ্যে একদম গাড়ি সহকারে একদম কুচির মাঝখানে মানে রোডের থেকে দেখা যেতেছে না যে গাড়িটা কতটুকু দূরে আছে কাছে না গেলে তো এই অ্যাক্সিডেন্টের পরে তারপরে হসপিটাল বিশালগড় নেওয়া হয়েছে বিশালগড় নেওয়ার পরে এখানে রাখছে না তারপরে এখান থেকে জিবি ট্রান্সফার করছে জিবি নেওয়ার সাথে সাথে মারা গেছে এখন কি বাড়ি টানছে হ্যাঁ এখন প্রায় একটা বাজে গেছে একটার উপরে বাজে বাড়ির যখন আছে নাম কিটা তোমার ভাইয়া মুকলেশ হয়েছে এদিক দিয়ে আইতে আসলো সিপাহীজলার থেকে বিশালগড় বাজারে যাইতে আসলো তারপরে সিপাহীজলা পাশে একটা ট্রানিং আছে মহাদেবের এটার আগে ডামকুচি হ্যাঁ ডামকুচি তো এখানে তার সামনে গাড়ি ঢুকাই দিছে কি গাড়ি সেটা ঢুকাই এটা বড় টিফার ঢুকাই দিছে হ্যাঁ বাসা লাগা গাড়িটা সাইড করছে ভিজা মারি আসলো আর ব্রেক মারছে ব্রেক তার ছিঁড়া গেছে তার ছিঁড়ার পরে ব্রেক গাড়ি পাল্টি খেয়ে নিচে গেছে কয়জন আহত হয়েছে দুইজন নাম কিটা তারা কমল দেবনাথ আরেকজন আমি জানি না কিন্তু আমি হসপিটাল পাঠাচ্ছি আইজিএম রেফার করছে আইজিএম না আমি জীবিতা রেফার করছি বিশালগড় থেকে বিশালগড় থেকে তারা দুইজনের বাড়ি চরিলামই Phiaba Mukles mia ni sak belai hamiani bagai paithago rohor jakha bono Agartala jibi sakam nogo paithago jibi sakam nogo sogoi mani yaglo thika musuk bania khlainai Mukles mia গাড়ির মধ্যে কে কে আছে ভাই আসলো বাবা আসলো বাড়ি আসলো কোন জায়গাত গেল কোন জায়গাতে না ঘটনা হচ্ছে আমরা যতটুকু শূন্য আইসি আর কি মানে গরু ব্যস্ত বিশালগড় বাজারও নিয়ে আইতে বসলো গাড়ির মধ্যে করে দুটা গরু গাড়িতে বই আসা সম্ভবত দেখছি না যেহেতু তো ড্রাইভার গাড়ি চালাই আইতে আছে আওয়ার পরে রাস্তার মধ্যে কী হয়েছে ড্রাইভার গাড়ি তো আমরা দেখলাম জঙ্গলের মধ্যে আসে নিচে কীভাবে জঙ্গলও গেছে কি অন্য গাড়ির লোকে বাড়ি গেছে না ড্রাইভার চালাই থেকে নিচে আলা গেছে ড্রাইভার করতে পারবো কতজন আসলো গাড়ির মধ্যে তারা তিনজন আসতো একজন শুধু বাচ্চা সহ আসতো আর কোন জায়গা থেকে কোন জায়গাত গেল তো সিরাজুল্লাহ মেইন গেটের থেকে অল্প 30-40 মিটার সামনে তারপরে হাসপাতালে নিয়েছে গে ফায়ার সার্ভিস খবর পাইছে ফায়ার সার্ভিস গিয়া উদ্ধার করে আইন না বিশালগড় হসপিটাল রয়েছে তো বাকি যারা আসতো ড্রাইভার সহ এরারে প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে মনে হয় বিশালগড়ে কী হয়েছে সেটা আমি বুঝতাম না আর এরে জীবিত রেফার করছে আনার পরে মারা গেছে জীবিত আনার পর মারা গেছে নাম কি ওর নাম মুকেশ মিয়া বয়স কত বয়স 44 থেকে 48 হবে এর মধ্যে বাড়ি কোন জায়গায় বাড়ি চরিলাম আড়ালিয়া পঞ্চায়েত উত্তর মুরারি Postmortem payment yaglo nukhungni borok rongni yago yafuri rizaka Mukles mia ni mangkethei Idal ada salni salchani sikang hatio musuk phalnani tlangai lahar pati mungo klai Mukles mia khorongni musuk bania klainai thimani pati mungo belai khakama klai jakta bo nukhungni borok rongno khobui amsaini joto lukuro Bureau Report Chin Khorang
राज्यसभानि एमपि आसुक थाया करमानि यागल फासला विधानसभानि खरकसा एमएलए अंगै समाय तांखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा याक्सु डॉक्टर मानिक साहा आसाला बन समाय तांरोखा विधानसभानि स्पीकार रतन चक्रवर्ती বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি স্থির আনুগত্য বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করি এবং বিশ্বস্ততার সহিত আমার কর্তব্য পালন করি। Sekango jora khajak tongmani haike fasala sumai tangkha hastini mantri Okra Yaksu Dr. Manik Saha asala bono sumai tangrikha Bidhan Sabha ni Speaker Ratan Chakraborty sumai tangmani pandawa manjaka hastini mantri Okra Yaksu Jishnu Debarma mantri Rampodo Jomatia mantri Ramprasad Pal mantri Shantana Sakma mantri Ratanlal Nath mantri Pranojit Singharoy kesa mantri Okra Biplab Kumar Deb mantri Manoj Kanti Deb মন্ত্রী প্রেম কুমার রিয়াং এমএলএ কল্যাণী রয় এমপি রেবতী ত্রিপুরাতে এমসিনি মেয়র দীপক মজুমদার খবই বিজেপিতে আইপিএফ তিনি যত এমএলএ রক মা ত্রিপুরি সরিনি খাইরক মুম্বাই বসকাংনি সালক গোথার বিধানসভা হাস্তিনি লুকুরংনি বাগৈ সামংখ্লাই মানানি বাগৈ তংনাই সুরি মুহিনী শাখা হাস্তিনি মন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা শপথ গ্রহণ করেছি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়েছি আজকে এবং মা ত্রিপুরের কাছে একটাই আমার প্রার্থনা থাকবে যেন পবিত্র বিধানসভায় মানুষের জন্য যেন কাজ করতে পারে সেই আশীর্বাদ আমি প্রার্থনা করি সব মানুষের কাছে এই বেশ 2-3 মাসের মধ্যে 2-3 বার শপথ নিয়েছেন কীরকম লাগছে প্রথম রাজ্যসভা তারপর মুখ্যমন্ত্রী এখন বিধায়ক কীরকম লাগছে শপথ তো নিতেই হবে যখন যে অবস্থা এখানে শপথ নেওয়ার প্রয়োজন সেখানে নিয়েছি এখন সেখান থেকে আবার আমি রেজিগনেশন দেওয়ার পরে এখানে আমার ভারতীয় জনতা পার্টির যে নির্দেশ সেই নির্দেশ অনুসারে এখন আবার বিধানসভায় আমি জিতেছি আবার বিধানসভায় লড়াই তো এখানে শপথ নিতেই হবে সেই হিসাবে শপথ নিতে আমার কাছে কোনো আহামরি কিছু আলাদা কিছু লাগছে না একই রকম লাগছে শপথ নিয়েছি সেটা সবচেয়ে বড় কথা এবং আগামী দিন যেটা আমি বললাম মানুষের জন্য কাজ করব বেশ কয়েকদিন পরেই রাজ্যে নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন 2023 সালে তো এই যে কয়েকটি মাস রয়েছে কীভাবে কাজ করবেন এবং কী লক্ষ্য থাকবে এগুলো তো আমাদের কার্যকারিণী বৈঠকও আলাপ হয়েছে সেই হিসাবে তো আমরা নিশ্চয়ই এই লক্ষ্যে আমরা কাজ করব আর উন্নয়নেই হচ্ছে আমাদের মূল কথা এবং সেইভাবে আমরা কাজ করব ভারতীয় জনতা পার্টি মানেই উন্নয়ন এবং আমার যে অ্যালায়েন্স পার্টনাররা চাই ডিএফটিও আমাদের সাথে আছে আমরা সবসময় উন্নয়ন নিয়ে কথা বলি এবং আমার যে পূর্বসূরি আমার এক্স মুখ্যমন্ত্রী ওনার যেসব কাজগুলো অসমাপ্ত রয়েছে সেগুলোকে সামনে নিয়ে আমি কাজ করব এগুলো তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এগুলো তো হতেই পারে এগুলো তো কারোর হাতে নেই তো হওয়ার সাপেক্ষে যা যা করার সরকারের পক্ষ থেকে আমরা নিশ্চয়ই আমি নির্দেশ আগেও দিয়েছি এবং সেইভাবে কিন্তু এর আগেও যেভাবে ধস হয়েছিল সেই রকম কিন্তু প্রভাব এখানে হতে দিই এইবারও দেবো না সেটা আমি চেষ্টা করবো আমি এবং আমার টিমকে নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করবো যাতে কোনো অবস্থায় সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা না হয় নিশ্চয়ই হবে আপনারা শুনবেন যখন হবে আপনারা জানতে পারবেন এখন তো আমি কি করে বলি যখন যে কাজ দেয় সেটাই করি আমি সবসময় যে কোনো পদ ভাবনা আমার সবসময় থাকে যে ওই পদের যে মর্যাদা সেটাকে রাখার আমি আমার চেষ্টা করি সেই মর্যাদা করার सर चुनाव से बस 9 महीने पहले आपका ये शपथ टेकिंग है और 9 महीने बाद जनरल इलेक्शंस है तो चुनाव में आपका स्पेक्टेकुलर विक्ट्री रहा आपका कैसा रिएक्शन अभी शपथ लेने के बाद सर ये विक्ट्री तो मैंने पहले भी बताया था कि विक्ट्री मस्ट है विक्ट्री मिला भी है और आपने कहा स्पेक्टेकुलर जो भी हो स्पेक्टेकुलर हो जो भी हो हम तो जीते हैं इस हिसाब से आज तो इसीलिए शपथ लिए हैं
और 2023 में भी वैसे ही होगा और इससे अच्छा रिजल्ट हम उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि पब्लिक जो है देखते हैं कौन काम का है, कौन पार्टी काम का लायक है, इस हिसाब से वोट हमको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा पब्लिक के लिए सोचते हैं और हमारा उप मुख्यमंत्री भी इस तरह सोचे, हम भी इस तरह सोच रहे हैं। तो जहाँ जहाँ प्रदेश में बीजेपी सरकार है, इस तरह एनडीए सरकार है, सभी जगह पब्लिक का समर्थन है। अब देखो कुछ दिन पहले 5 जगह जो इलेक्शन हुआ है, यहाँ पर 4 राज्यों में हम लोग जीते हैं आउट ऑफ 5। यहाँ भी सेम है, 4 निर्वाचन हुआ है बाई इलेक्शन, उसमें भी हम लोग 3 जीते हैं। तो इस हिसाब से आप समझ रहे हो पब्लिक हमारा साथ है, जनता हमारा साथ है, सीधी सी बात। নিশ্চয়ই আমরা দেখব, নজর আছে এবং আমরা চেষ্টা করছি। নিশ্চয়ই হয়তো আমরা এখনও সেইভাবে নির্দেশিকা আগের মতো দিইনি, কিন্তু দেখব, কথা বলবো, সেগুলো সবার সাথে কথা, আধিকারিকদের সাথে কথা বলবো, কী পার্সেন্টেজ আছে সেইভাবে যা যা করার নিশ্চিত। Abo haikeno sekangni Menteri Okra Biplop Kumar Dev ni paisugia samungno pairena ni bagui sakthar mungna harai habawa ongkor jakhani saka hastini Menteri Dr. Manik Saha. Rajakhor agulini simi Krishanuni kokthum Chinkhorang. Paithago damsi jorani yaglo manka bayabrok bai nuka kanani thangei lekni tiyok gulugei thangnai Obji Devnath ni mangkethei kuchung maidomigo first division mani pass khlaio hinei Subhas Nagar Pargana ni lego bayabrok bai baksa nuka kanani thangmani sabrum bakhastini Dokhin Srinagar amsaini BCC sar umorni oshikla Election jaga yene te asile Tongthokmani kesara nukungni borok rongni thani phaika kaisa kotor khakamung First Division pass khlaimani hini bayabrok bai nuka kanani thangei tei nogo kifili sokpailia sabrum bakhasteni Dokhin Srinagar amsaini BCC sar umorni khoroksa sikla binimung Obji Devnath bayabrokni bwskango no nuka sakani klai kelugei thangka Obji Devnath koktoma mankheno amsayo phai sokpaika SDRF team ni adongrok Phiaba sapung naitukmani yagulobo manlia Obji Devnath ni mangkethei Paithago kelugei thangmani damchi jorani yagulo mankha Obji Devnath ni mangkethei aboni yagulo postmortem ni bagui mangkethei no Monu Bazar ni Sakamnagar Roharka Police আমরা আইছিলাম 5 জন এখানে পার্কে ঘুরতাম তো এই স্নোলুয়ার পোলাপান আসলো 14 জন তো 14 জনের ভিতরে ছোট ছোট পোলাপান তারা ড্রিঙ্ক করে নিয়ে আসলো আমরা আইছি দেখছি আমরা গন্ধ পাইছি এরপরে আমরা কইতেছে আমরা তো সাঁতার জানি না কইতে আমরা নৌকার ভিতরে উঠতাম তো আমরা নৌকার ভিতরে উঠছি তারা সরাইবার পরে ফারে আনছে আর এরা নেমে গেছে আমরা একটু মিডলে গেছি মিডলে যাওয়ার পরে এবার আমরা দেখতেছি আমার মোবাইল টোবাইল কোনো চুরি করে লয়ে যায় কিনা তো এরপরে আমরা হেরাজন 5-6 জন গেছে 4-5 জন আছে ছেলে এগুলো ব্যাগ ট্যাগ লইতেছে আমরা এবার পাড়ার দিকে উঠতেছি পাড়ার দিকে একটু সামনে ফন্ড 10 জায়গা আইছি আর আমরা 4-5 জন লাভ দিয়ে আই পড়ছি একজনের উপর একজন तो हे लास्टे आसिलो हे नुकत के लाभ देर पर एरा पाइसी दूरी यहाँ पे सुभाष नगर कटिया वाले ब्लैक में जैसे ड्रोनिंग केस हुआ हमारे को SDM ऑफिस कंट्रोल रूम से फ़ोन आया बताया कि एक बंदा है अभिजीत उसका नाम है यहाँ पे लेक में डूब गया है तो घटना की जो इनपुट है मैंने DPO सर से कंफर्म की और हम लोग हमारे एयरपोर्ट से परमिशन लेकर तुरंत यहाँ के लिए निकल गए लगभग 130 किलोमीटर हम लोगों ने कवर किया और हम यहाँ पे
6:15 बजे के लगभग पहुंच गए। 6:30 बजे हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। जो यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का काफ़ी ज़्यादा उनका सहयोग रहा। पहले से यहाँ सिविल डिफेंस और SDRF की टीम अवेलेबल थी, तो लोग बोट वगैरह लगा रखे थे, तो हमें ऑपरेशन स्टार्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और डिप ड्राइवर की सहायता से हमने सक्सेसफुली जो बंदा डूबा था उसकी डेड बॉडी को रिकवर कर लिया। इसमें लोकल जो पब्लिक है और स्थानीय प्रशासन का बहुत बहुत सहयोग रहा। फार्स्ट डिविजन पास अंगमानी यागुलो बाया ब्रॉक बाय नुका कानानी थांगै लेक नि तुयक गलगै थांगमानी पार्टी मुंगो खाकामानी ते कमांग मावा कलाइजाक आमसाइनि जत लुकुरो फियाबा अ पार्टी मुंग गलगै थैमानी पार्टी मुंगिया आबो प्लेनिंग खलायै बोथारजाकमानी पार्टी मुंफानो अंगै मानो हिनै हुनु हानाय सालायगा आमसाइनि लुकुरो ब्यूरो रिपोर्ट चीन खरा Sibri mutai terno rugui Tripur Khatriya Samajni Luaji Mumbai Sangrong Salo Rajakor Agulini Town Hall Nogo Khlaijaka Kharsi mutai ter Pandawa Narwai Okra Ngai Manjaka Hastini Bubagra Pradut Kishore Deborma Manjaka Edisini EM Sitaranjan Deborma EM Komal Koloi MLA Brishaketu Deborma ex MLA Rajeshwar Deborma Kosho Ini Abu Bakra Diri Bikram Abang lagi ngasen, jadi berum cengkak si mata itu. Sangrong Shalni Shimi Shalchini ni bagai Khayarpurni Kasam Rajakor Aguliwar Cheng Sawiri Zaka Jibri Mutai Ter no rugui Tripur Khatriya Samajni Luaji Mumbai Sangrong Shalo Rajakor Agulini Town Hall Nogo Khlaijaka Kharsi Mutai Ter Pandawa Narwai Okra Angai Manjaka Hastini Bubagra Pradut Kishore Deborma Manjaka Edisini EM Chittaranjan Deborma EM Komal Koloi MLA Brishaketu Deborma ex MLA Rajeshwar Deborma Manjaka Tripur Khatriya Samajni President Jugindra Deborma te Secretary Manoj Deborma Akosho Pandawa Bubagra no Pakuri Kandui Borom Yafarka Tripur Khatriya Samajni President Jugindra Deborma Abni Yagolop Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur Nimang Pliwa Kumbogui Borom Yafarka Hastini Bubagra Pradut Kishore Deborma na Khobui Pandawa Manjangnai Joto Narwairo हम लोग का परंपरा रहा है खारसी का। बहुत लोग जानते भी नहीं है कि खारसी के दिन ही मेरा जन्मदिन हुआ। मेरा जन्म खारसी के दिन ही हुआ। तो ये हमारा परंपरा है, बहुत हज़ारों साल से चल रहा है और अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। इसी के लिए मैं यहाँ भी आया हूँ और 2 साल के बाद, कोरोना के बाद कहीं में भी नहीं हुआ था। तो ये गैप के बाद बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम लोग भी खारसी में जाए और सब लोगों को दिखाए कि कोरोना के लिए 2 साल बंद हो गया हो, लेकिन हमने अपना कल्चर ट्रेडिशन नहीं भूला और ये अपना कल्चर ट्रेडिशन और अपना आइडेंटिटी को मेंटेन करके हम आगे जाना चाहते हैं। आज का जो ये समारोह है यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है? कि मेरा तबीयत पहले से ठीक नहीं है, तभी भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपका तबीयत हो, अपना कल्चर, अपना जो प्रोग्राम है, क्षत्रिय समाज का हो, खारसी हो, केर हो, संग्रोमा हो, होजागिरी हो, बुइसू हो, गरिया हो, ये सब प्रोग्राम में हमें अटेंडिंग हो, हमें जाना चाहिए और हमें सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए। अगर हम ही अपने कल्चर के बारे बात नहीं करेंगे तो बाहर के लोग भी बात नहीं करेंगे। अगर हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे तभी त्रिपुरा का कल्चर आगे बढ़ेगा।
अब हाइकेनो खारचे मुताई तेर पांडावा कक सानानि थांगै बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबरमा शाखा तबीयत थोड़ा सा आज ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कमिटमेंट दिया था त्रिपुरा क्षत्रिय समाज को कि मैं यहाँ आऊँगा और आप सबको आज, क्योंकि खारची पूजा है और खारची पूजा में बुबागरा को भी 2 साल बाद खारची पूजा हो रहा है क्योंकि कोरोना था, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी, अपना इतिहास को हम लोग सम्मान करें। तो तबीयत ठीक भी नहीं होने से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हम लोग ने अपना हिस्ट्री को, अगर हमने अपना इतिहास को, अपना परंपरा को, अपना आइडेंटिटी को, अपना कल्चर को, अपना सभ्यता को और अपना परंपरा को याद नहीं किया, मेंटेन नहीं किया, तो आप जितना भी मॉडर्न बन जाइए, आप जितना भी अमीर बन जाइए, आप आखिर में जब आपका आखिरी दिन आएगा तो आपको इसी हां में मरना है। और आपको पहले अपना इतिहास, अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी, उसको इज्जत करना चाहिए और सीखना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ भाषण से नहीं बोल रहा हूँ। आज आप लोग बुबागरा आयुक लोग बोल रहे हैं। एक टाइम था कि बुबागरा का शब्द पूरे इंडिया में कोई जानता भी नहीं था। 5 साल में पूरा त्रिपुरा जान गया है कि त्रिपुरा में महाराजा का मतलब कोकबोरक में बुबागरा है। त्रिपुरा के महाराजा ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। कहीं भी महाराजा वीर विक्रम ने अपना एक मूर्ति नहीं बनाया। राधा किशोर माणिक्य ने अभी कभी भी अपना एक मूर्ति नहीं बनाया। वीरेंद्र किशोर ने भी कभी नहीं किया। धन्य मानिक ने कभी नहीं किया। रत्ना फा ने कभी नहीं किया। जुजारू फा ने कभी अपना मूर्ति नहीं बनाया, क्योंकि त्रिपुरा का महाराजा का वो कल्चर नहीं है। हम लोगों का बुकुंग बारा का ये कल्चर नहीं है कि हमारे नाम में मूर्ति बनाओ, हमारे नाम में रास्ता लगाओ। ये हम लोग का कल्चर में नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे कि इतना राजा होने से भी एक राजा ने अपने नाम में कभी भी एक मूर्ति नहीं बनाया। ये हम लोग का कल्चर है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर मूर्ति बनाना है तो मैं अपने पैसे से कर लूँगा, लेकिन जो पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है वो स्कूल में जाना चाहिए। जो पब्लिक का पैसा है वो रास्ते में जाना चाहिए। जो पब्लिक का पैसा है वो स्कॉलरशिप में जाना चाहिए। अगर आप महाराजा को सच में आदर करते हो, तिपरासा को सच में आदर करते हो, तो अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाओ। नेक्स्ट जनरेशन को अगर अच्छा शिक्षा दिया, अपने इतिहास के बारे हमने एजुकेशन दिया, वो कोई भी मूर्ति से ज़्यादा बड़ा है। और अगर मूर्ति बनाना भी है तो ये मेरा काम है, पब्लिक के पैसे से नहीं होना चाहिए, अपने फंड से होना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट का रुपया जो टैक्स से आता है वो मूर्ति बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। सेकंड बात, आपने कहा कि वो उज्जैन पैलेस के सामने सूर्य सेन और खुदीराम बोस का मूर्ति को हटाने के लिए मेरा ये सोचना है कि ठीक है कि वो वहाँ में नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आज वहाँ में सूर्य सेन और खुदीराम बोस का वहाँ में अगर एक मूर्ति है तो उसको नहीं हटा के महाराजा का एक और 2-3 मूर्ति लगाया जाए। किसी को हटाइए मत। ये बहुत खराब कल्चर है इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद, मस्जिद को तोड़ के मंदिर, चर्च को तोड़ के मंदिर, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है। किसी को तोड़ने से, किसी का मूर्ति को तोड़ने से आप किसी को अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे। आप अलग से करो। ये
राज परिवार का सदस्य, ये महाराजा का बेटा अपने आप को क्या समझता है? ये त्रिपुरा का क्या भला नहीं चाहता है, सब त्रिपुरा के बारे में बात नहीं करता है। आप लोग मीडिया भी एक बार सोच लो, मैंने आज तक किसी भी माँ बाप को गाली नहीं दिया, कोई भी नेता का माँ बाप को मैंने गाली नहीं दिया। आज तक मैंने कोई भी नेता का पिताजी क्या करता था, माँ क्या करता था, उसका दादा क्या करता था, मैंने आज तक, प्रद्योत विक्रम माणिक्य बुबागरा ने आज तक किसी के परिवार का निंदा नहीं की। लेकिन हमेशा मेरे ऊपर अटैक किया जाता है कि वीर विक्रम ने क्या किया, वीरेंद्र किशोर ने क्या किया, विभू कुमारी देवी ने क्या किया, किरण विक्रम किशोर ने क्या किया। मैंने एप्लीकेशन नहीं भेजा था कि मैं राज परिवार में पैदा हूं, मैंने एप्लीकेशन नहीं भेजा था। मैं वहां में पैदा हुआ हूं। आप मेरा काम देखकर मुझे जज कीजिए। मैंने आपके बाप दादा को देखकर मैंने आपके ऊपर कभी भी कमेंट नहीं किया। लेकिन दुख लगता है जब अपने ही राज्य में मेरे परिवार को अटैक किया जाता है, जिसमें मैंने आज तक वीर विक्रम को देखा नहीं। वीर विक्रम 1947 में उनका देहांत हुआ। मैं 40 साल बाद पैदा हुआ, लेकिन आज भी मुझे सुनाई दिया जाता है कि वीर विक्रम ने, ये वीर विक्रम का नाती। मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं, हर चीज में सरकार ने त्रिपुरा में राजा महाराजा को गाली देकर अपना राजनीति की, अच्छा बात नहीं। आज अगर सिलेंडर, गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपया है, तो क्या उसमें महाराजा वीर विक्रम का गलती है? आज अगर तालाब में पेट्रोल का दाम 100 से ऊपर हो गया है, स्कूल में शिक्षा नहीं है, तो क्या नीर महल का गलती है कि महाराजा वीर विक्रम ने 1930 में नीर महल क्यों बनाया था? अब हर चीज, ये एक नया सिस्टम शुरू हुआ है कि मुगल था इसके लिए हिंदुस्तान गरीब है, अंग्रेज था तो हिंदुस्तान गरीब है। अंग्रेज छोड़ के चला गया, 73 इयर्स हो गया, 75 साल हो गया है अंग्रेज छोड़ के। मुगल खत्म होकर 200 साल होने वाला है। यह पॉलिटिक्स है, इसको छोड़ो। आप बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ, लेकिन किसी और का, इसमें खुदीराम बोस का और सूर्य सेन का क्या गलती था? जिसने बनाया उन्होंने अपने वजह से बनाया, उनको एक मैसेज देना था, उनको तिपरासा को नीचे दिखाना था, तो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन उसमें खुदीराम बोस और सूर्य सेन का कुछ गलती नहीं। जिसने स्वामी विवेकानंद ग्राउंड अस्तबल से हटाकर बनाया, उनको अपना मैसेज देना था। मैं बोल रहा हूं कि वो है, रहने दो। स्वामी विवेकानंद को मैं भी बहुत इज्जत करता हूं। खुदीराम बोस और सूर्य सेन ने भी बहुत अपनी जगह में सैक्रिफाइस किया। आप नया बनाओ, एक और अच्छा आलीशान बनाओ, लेकिन किसी को बेइज्जत करके अपना इज्जत नहीं बढ़ता। ये बात मैंने शास्त्र में भी सीखा है, ये बात मैंने हर धर्म में, हर मजहब में, चर्च में सीखा है, मंदिर में सीखा है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में सीखा है, कुरान में भी सीखा है कि किसी का बेइज्जती करने से आपका इज्जत नहीं बढ़ता है। आप अपना इज्जत, अपना सम्मान, आप लोग हानि बुसा है, आप लोग हानि बुसा है। आपको प्रमाण देने का कोई दरकार नहीं है कि ये जगह आपका है, ये राज्य आपका है, ये धरती आपका है। हम लोग को अगर अपने इतिहास को आगे ले जाना है तो सबसे पहले थानसा लाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ में मैंने देखा है हौदा है, मैंने देखा अपना रूपिनी समाज है, मौलसोम है, अपना रियांग कम्युनिटी से है, क्षत्रिय समाज है, नवातिया है, मुरा सिंह है। और भी अच्छा लगा जब मैंने यहाँ में कमल कलॉय और अपना वीरेंद्र को हाथ मिलाते हुए देखा। हर्षम भोजन के दिन आप लोग के बीच में क्या हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं वीरेंद्र बाबू को भी बहुत प्यार करता हूँ, और कमल आपको भी मैं कॉक त्रिपुरा से प्यार करता हूँ उस समय से।
ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे थानसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम लोग का समाज आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप लोग उन्नति करें, मैं चाहता हूं कि आपका नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि जब एक त्रिपुरा से बाहर जाए तो सब लोग सम्मान करें। जैसे आज जब नागा बाहर जाता तो सब लोग बोलता आप नागालैंड से, जब एक मिजो बाहर जाता तो सब लोग बोलता आप मिजोरम से, जब कोई मेघालय से बाहर जाता तो सब लोग बोलते कि आप मेघालय से है, अरुणाचल प्रदेश से। तो मैं भी चाहता हूं कि जब कोई त्रिपुरा से बाहर जाए तो कोई नहीं पूछे कि आप कहां से हो। मैं चाहता हूं कि आपको आपके राज्य में आपको एक सम्मान मिले, मैं उसके लिए थानसा चाहता हूं। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये पॉलिटिक्स में इतना गंदगी क्यों है? हर लोग हर दिन कोई ना कोई नेता पब्लिसिटी में आने के लिए उल्टा सीधा बोलते रहता है। त्रिपुरा का भला किसको चाहिए? कोई बोलता है सबका साथ सबका विकास, कोई बोलता है लाल सलाम। लेकिन सच बात क्या है? आज तक हमने अपना, यहां में जो एक लिस्ट है, हम लोग का जो ट्रेडिशनल ओकरा है, हौदा है, चांताई है, कास्काऊ है, क्षत्रिय समाज है, तोतारा मुरा सिंह है। आसालनि खारची मुताय तेर पांडावा त्रिपुरा सालुकुरंनि मानजाकमानि बेलाय मकलक लायथाथ borok haja borok motabo khum roi borom lai dong lai do Rajakor agulini simi pronomni kokthum chinkhorang Hatini nogo kifilmani lamao bait bathak roi butok khlaijaka to tonsil mungi khoroksa sikla pati mungni yagolo sabrum sakam nogo tlangai thangka fire service ni adongrok abni yagolo rohor jaka agartala jibi sakam nogo phiaba jibi sakam nogo tlangmani lamao thuika to tonsil mungi osikla pati mung sabrum thanani rani bazar amsayo Haino hai samung sitra tangnai rongni yago butok khlaijagoi butharjaknani nangkha sabrum rani bazar amsaini tu tonsil mungi khoroksa sikla theinai tu tonsilni bokhorok te busago bujakmani mari mankha nokungni borokrok koktumao saimankha srangsal horo hatini nogo kifilmani lamao bait bathak riui sabrum rani bazar amsaini tu tonsil mungi khoroksa sikla samung sitra tangnai rongni yago butok khlaijakmani koktuma Pati mungni yagolo sabrum sakam nogot langi thangka fire service ni adongrok abni yagolo rohorjaka agartala jibi sakam nogo phiaba jibi sakam nogot langmani lamo thuika to tonsil mungi osikla স্যার আমরা তো ওখানে ফায়ার সার্ভিসে বলে লই আইছি তবে স্যার এর বাইকটা বলে একদম সাইডে আছিল আর এর বলে মাঝখানে রাস্তার মাঝখানে ঘুরে গেছে তবে জিলবাতে কামড় দিয়েছে বলে মুখ দিয়ে বলে রক্ত হয়েছে আর এ যদি রাস্তার ভিতরে যদি পড়ে থাকে যদি অ্যাক্সিডেন্ট যদি যেভাবে মানুষের ভয় ধম করে পড়ছে তাহলে এর মুখের যে কোনো একটা জায়গা মানে একটা জায়গা চুলে যাবে কিন্তু হে চুলছে না খালি মানে ঘুষিটা মারলে বা হাতুড়া দিয়ে বাড়া দিলে যে তোমার ছোটা ছোটা একদম বড় বড় শাক শাক হয়ে গেছে আঘাতের চিহ্ন আছে? হ্যাঁ আঘাতের চিহ্ন। কোন জায়গাতে? এটা মাথার ভিতরে খোপালে আর স্যার ঢাকটাকে দেখছি না মানে এক্সারসাইজ গেঞ্জি একটা আছে ভিতরে আর হাফ প্যান্ট আর এটা আছে। হাসপাতালে কে নিয়েছে প্রথমে? হাসপাতালে ফায়ার সার্ভিসে লেগেছে। আপনারা গিয়ে হাসপাতালে কি অবস্থা পাইছে? আমরা হাসপাতালে আসছি হে মানে খালি নিঃশ্বাসটা স্যার কিছু নেই। কোন হাসপাতাল নিয়েছে? সাবরুম হাসপাতালে থেকে স্যার রেফার করছে আগরতলা আনার সময় রাস্তায় মারা গেছে। মানে জীবিত আনার পথেই মারা গেছে? না যার জীবিত আনা রাস্তার ভিতরে গেছে। কি মনে হয় মানে আপনার ভাইয়ের সঙ্গে মার্ডার কিছু মনে হয় আমার? কারোর উপরে সন্দেহ হয়? সন্দেহ স্যার এখন তো বোঝায় না, হে তো ফোলাইন লস হলো আমি কোনটাকে সন্দেহ করতে পারি না স্যার। হে মোবাইল আছে যদি মোবাইলটাতে কিন্তু কল সব কিছু মানে লক করা আছে, ফাটে ফাটে লক করা আছে, এটা হয়তো ডায়াল কলে চাইলে তাইলে হয়তো পাওয়া যাবে স্যার। ওই সময় কি উনি বাইকে একই আসছিল? বাইকে স্যার একটা আছে না আমি বলতে পারি, এটা আমার ফায়ার সার্ভিসে জানছি স্যার। কোন জায়গাতে ছিল ঘটনাটা? এটা রানীবাজার ছোটকিল রানীবাজারে স্যার। নাম কি ওনার? বয়স কত? বয়স 30-32 স্যার। বাড়ি কোন জায়গায়?
থানা কোনটা? সাবরুম। কি করতে দেয়? বাইরের কোম্পানিতে থাকি। পুলিশে জানাইছেন নি বিষয়টা এখন অব্দি? এখন স্যার আমরা তো রাত্রিবেলা শুনছি, রাত্রিবেলা হেরে লই আয় করছি, এখন জামিন থেকে যায় বডিটা ইয়ে করে তারপর আমার শালা, আমার বাড়ি উদয়পুর, তো আমার শালা আমার কাছে ফোন করলো যে আমার বড় শালাটা ফোন করছে জানবো টোটাল যে ছোটো শালাটা ছোটোগুলো রাস্তার সাইডে করে দিয়েছে অজ্ঞান হইয়া, যে কামড় দিয়া ফায়ার সার্ভিস সাবরুম হসপিটালে নিয়ে আসে। আপনি একটু আসেন, আমি রাস্তার থেকে সাবরুম থেকে রেফার করছি জিবি, তাই আমি উদয় কোট্টাবান্ধার থেকে আমি ডাইরেক্ট ওদের সাথে অ্যাম্বুলেন্সে জীবিত আছি। মানে আপনারা এই হাসপাতালে গিয়ে কী অবস্থা পাইছেন? আমি অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে টাবেন না, দেখলাম যে হ্যার মাথায় যেমন একটা ঘুষি দিলে যেরকম একটা ইয়ে থাকে, এমন ঘুষির দাগ, মারা হয়েছে, কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে মাথার মধ্যে? হ্যাঁ, কিছু দিয়ে একটা আঘাত হয়েছে বুকে, ও মানে লাঞ্চ টাঞ্চ খেয়ে গেছে। কিন্তু বাইকে যদি ইয়ে হইতো তাহলে তো এক সাইডে একদম সর্বাকলা উঠতো, কিছু উঠছে না, শুধু ঘুষির দাগ যে দুই তিনটা মানে আর মাথার যে ঘুষি হিসেবে আঘাত করছে এটা মানে হত্যা করা হয়েছে। কারোর উপরে সন্দেহ হয়? সন্দেহ তো এমনি চলতো অনেক ছেলেরা, সেটা তো আমরা কারোর সঙ্গে কোনো ঝগড়া বা শত্রুতা? এমন ঝগড়াঝাটি তো এমন কোনো আমি শুনছি না। প্রথমে হাসপাতালে কে নিছে? ফায়ার সার্ভিস, আমি যতটুকু শুনলাম কোন হাসপাতালে? সাবরুম হসপিটালে ফায়ার সার্ভিস নিয়ে গেছে, এখান থেকে রেফার জীবিত গেছে। জীবিত আনার পর মৃত্যু হয়েছে কোন সময়? রাস্তাতে। এখন কি চান আপনারা? আমরা এটা সুষ্ঠু বিচার। পুলিশে জানাইছেন নি? পুলিশে জানাইছিল রাত্রেবেলা 9টা সাড়ে 9টা, তখন আমরা ইয়ে পাইছি না, তাড়াতাড়ি রেফার করছে, আমরা নিয়ে গেছি। নাম কি? নাম টিপন সিং। বয়স কত? বয়স 28। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি সাবরুম পূর্ব জেলা। বাবার নাম কি? বাবার নাম লেট নারায়ণ সিং। কি করতে দেয় না? টিপন সিং একটা কোম্পানিতে সিস্টেমে লাগে চাকরি। কোন জায়গাতে? চেন্নাই। মানে বাড়িতে কতদিনের লিগে আইছে? বাড়িতে আইসি যে বেশি দিন ছিল, 10-12 দিন হয়েছে। আর বাবা মারা গেছিল, বছরের শ্রাদ্ধ ছিল গত শুক্রবার, শ্রাদ্ধের মধ্যে 2 দিন আগে আছে। টুটন বিয়ে করছে নি? না, কোনো বিয়ে করেনি। थैनाय तु तनसिलनि बखरक ते बसागो बुजागमानि मारि मानखा नुखुंनि बरक रक आबनि बागै सामुं सित्रा तांनाय रगनो रमै सय कुबै बुस थुमजागनानि सानमुं तिसाका नुखुंनि बरक रक ब्यूरो रिपोर्ट चिन खरां Cibri matai terno regoi te kaisa Tripur Khatriya Samajni Luaji Mumbai Sangrongsalok Khairpurni Bani Bitan Holnogo Khlaijaka Kharsi ter panda Pandawan arwai okrangge manjaka Hastini Triprasa Hamkrai Mantri Rampodo Jomotia Manjaka Bidan Sabhani Speaker Ratan Chakraborty Tripur Khatriya Samajni Samajpati Purnachandra Deborma te Tangpang Subrata Deborma kosong Sangrong salni simi salsinini bagai Khairpurni kesam rajakor agli wasteng sawiri jaka Cibri matai ter no regoi te kaisa Tripur Khatriya Samajni Luaji Mumbai Sangrong salo rajakor aglini tawan holnogo khlaijaka kharsi matai ter asalni kharsi matai ter pandawa narwai okra ange manjaka Hastini Triprasa Hamkrai Mantri Rampodo Jomotia Manjaka Bidan Sabhani Speaker Ratan Chakraborty Tripur Khatriya Samajni Samajpati Purnachandra Deborma te Tangpang Subrata Deborma kosong Haitino Jomotiarok 1800 বছর খ্রিস্টাব্দবো জমাতের পরিস্থিতি নেতৃত্বে জমাতের বিদ্রোহ খাইকারাতনের বিরুদ্ধে ববু একই বিষয় দেশ মাই সীমাসাইয়া হুগো মাই হাইয়া ইয়ংওয়া খারাই পাই পাইলেহা খাইনি বাঙ্গিনাय जोंनो कमसे कम खारना मुखुब खाइदिनि हलाइमानि जबरदस्त थांनि राजानि যারা কালেকশন খাইनाय दं ताबक जेमन डीएम दंमानि तहसिल दंमानि खाजाना नायदों बर जबरदस्त थां खाइलेहा परोक्षित नेतृत्वे जमातियार राजानि बिरुद्धे बाताला बासामानि कारणे तमांखा सिका सैन्य तै फाइबो जों मा सिनाय अलाय दुमारनो तिनि तमानि बा राजानि इतिहास सिनि मताइरनि इतिहास कोन खनावनि मानसिनि र तिनि अर फाइ हानि बांनि नायनो अबयस्यै मताइ खुलुमलायनाय गोथार जिब्रि मताने खुलुमा लगे लगे तिनि लाइबुमा तिनि इतिहास बनबो जों मासिनो
তাকে শিখানো তো ভাইবি নাই যখনই নাকি জমাতে বিদ্রোহ পরিচিত দমন খাইনি বাং যুদ্ধ খাই ভাইকা বিরতা রখা সবা অখা রখা হাজার হাজার জমাতিয়া বুথার দেখা শত শত জমাতে বখরক তৈ ভাইবো আগরতলাবো থাইটু বুফাঙ্গ জারাই বুফাঙ্গ ইজল বুফাঙ্গ খাसिखा महाराजा खासिखा हाइके बुरिरावनो रं तै फैनो सिका सन्यरक लांथांगानि शत शत हाजार हाजार बुरिनो रं तै फैनो शेष पर्यन्त राजा मापसावैने किसा खालामजाखा जे बुरिका हाखांनोके जमा दे जोनो रंगु सिकार खालामथां पाइले हाइकेनि प्रथम जमातियानि बिसिङाव सुदक्षिणा जमातिया होनाय महारानी इंमानि पनुगला रानी के तंखा के बैठा गाओ बेलाई तंग थोसा बे नुबे के तमने हने कितु राजा हाके से हाव हाया हाके मुसासदिन हजाग हाइबा बतमा खलाइखा स्वाधीनता मोसा गरि खाव मुनिसनि हाय हनिना पर राजानो समाय दांरला हा महारानी सुदक्षिणा जे ताबंनि सिने कोनो जमातिया बुरैनो न रानी हिसाबै कन्या खानी बातबया हानिनाय समय दांरबो रमानि कारणे सुदक्षिणानि परे कोनो जमातिया जो रानी हिसाबै राजा नालिया हाइखायनो सिनि आगे बाहायनो दशरथ सन्तमानि संग्राम खालायखौ राजानि बिरुद्धे गुबै एकই বিষয় সঠিকভাবে বানো চর্চা খালাইয়া काला ज्वर थै पाइयो मेलेरिया थै पाइयो मा जाया मा होनलिया दङ अथच ठिकानाखौ नाया खाजनाबानो ठीक माने थाङैयो हाइखायनो दशरथ श्रक राजानि बिरुद्धे संग्राम खालायनो शेष पर्यन्त 1949 सननि 15 अक्ट'बर के राजन्य एलाका अर्थात राजन्य शासन त्रिपुरा को लुप्त हमै थाङै जोंनो तमाने परवर्ती उनवै कलांखा जों ताबो संघ शक्ति हजागे एलाकानि मामलाइसे बरक हागो जोंनो नायनाय बन संसदीय गणतंत्रनि माध्यमे जों बन सेवक हिसाबै संविधान बनि माध्यमे जों सेवा नाना ताबो गणतंत्रनि जुग हकांखे जों अनेक समय दिनै जनतार राजनैतिक चेतना करि हकांखे जेटा माने आबाद खालायजागोन जों 5 बोसोर केबो फायनाय फाया एमएलए संविधान एमपी संविधान हाय फुट गांदार जोंनो किसामसे काटा गुटी जाराव खासाव खाखागोन जों बुझाय हो हाय इंगानि कबिया ताई हमाला चिनि प्रधानमंत्री तमा साबा सेवाही संगठननि दल आं प्रधान सेवकसि अर्थात दिनै आं मन्त्रि इंगो आं मन्त्रि बाहायखे खाबा नीरव जनता जनार्दन माने नारायण जनता नीरव बुट डला हा बुट दौनानै एमएलए सुनाका एमएलए नु आं मन्त्रि इंखा अर्थात तमानि बांगै नीरवनो सेवा खालायनि बांगै आं मन्त्रिया नीरवसानि मन्त्रि नीरवसि मन्त्रि नीरव जेटा हनो नीरव सेवानि बांगैसि अर रहजागो जों बनो बुट एमएलए साल हाय चला के गाड़ी कसं कासिनि एसी गाड़ी काना कासिनि अबो हाइया जोंनो सेवा खालायनि सुजुग दमानसि बनो सेवा बांगै हाइखायनो जों तीर्थ से अमरनाथ থেকে पाँच हने वैष्णो देवी पाँच कामाख्या থেকে पाँच तिरुपति से सोमनाथ आयं भाई जो रकम गुरी पाक तीर्थ खाइला किंतु जनता सेवा नारायण सेवा का आसल सेवा खालिबा जों काके जों के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री दिनै आं लेवनि सेवक नै न आं थांनाय नै न आं फायनाय नै तमा असुबिदा दं फायनाय जों अरनियन नेताया जों कार्यकर्ता जो समखांनायसि दै कैसा हांखाके जों जेबाबे तंगसिनि जेबाबे जेना मानेबो बनो जों फैयो बनो जों सঠিক बाथ्राङानि दं फायो अमुं खासिनि आदर्श और हिंदू सनातन खतमा आसालनि खारसि मोताइतेर पान्डावा हिंदू धर्म न मानिनाय हास्तिनि त्रिपुरा सालुकरंनि मानजाकमानि मकलक लाइथटक
রাজাখর আগুলিনি সিমি অমিতনি ককঠুম চিনখরাং फाइने 15 जुलाइनि बिसिंग बरंनि काइथाम सानमुंनो सुपुंगै रिनानि कक रेजाकमानि बाय पाइथागो हाइनो हाइ 11 जुलाई सालमारिओ नेशनल हाइवे कासुनानि होनमानि रसावैना हारका जयेन्ट एक्शन कमिटी ते जयेन्ट एक्शन रिहेबिलिटेशन कमिटी फासला आगरतला प्रेस क्लाब काइसा ककथुम पान्डारिंगै अ साकलाय मंरिखा जयेन्ट एक्शन कमिटी टांगफां शैलेन कुमार ब्रो काइथाम सानमुंनो तुयै फाइने 11 जुलाई सालमारिओ हाथाय कतरनि खामतिंबारि आमसाय लाहार कतर कासुनानि दामरं मुंगनिमानि जयेन्ट एक्शन कमिटी ते जयेन्ट एक्शन रिहेबिलिटेशन कमिटी फियाबा 8 जुलाई सालमारिनि कक्सा पान्डानि साकावा डिपेन्ड खालायनाय फाइने 11 जुलाई सालमारिनि लाहार कतर कासुमुं हिनै लाइथांनाय क्राक सल आगरतला प्रेस क्लाब काइसा ककथुम पान्डारिंगै कक्टुमारिमानि जयेन्ट एक्शन कमिटीनि जेनारेल सेक्रेटारि शैलेन कुमार ब्रो सिकांग कक रिजाक तंमानि हाइकेन अफ हासल जयेन्ट एक्शन कमिटी ते जयेन्ट एक्शन रिहेबिलिटेशन कमिटीनि अजामारक बाय कक्सा पान्डावा आसुखा हास्तिनि त्रिपुरा हामक्राय मन्त्री रामपद जमतिया आसालनि कक्सा पान्डावा मानजाखा लाइन डिपार्टमेन्टनि जत अजामारक कक्सा पान्डावा फाइने 15 जुलाई सालमारिनि बिसिंग बरंनि काइथाम सानमुंनो सुपुंगै रोजाकनाय हिनै गसिमुं रिखा हास्तिनि त्रिपुरा हामक्राय मन्त्री रामपद जमतिया आबनि यागुला आगरतला प्रेस क्लाब काइसा ककथुम पान्डारिंगै फाइने 11 जुलाई सालमारिनि नेशनल हाइवे कासुमुं रसावैना हारजाका हिनै साकलायखा साकलाय मंरिखा जयेन्ट एक्शन कमिटी टांगफां शैलेन कुमार ब्रो ककथुम पान्डावा मानजाखा जयेन्ट एक्शन कमिटीनि टांगफां याक्सु अनंत जमतिया जयेन्ट एक्शन रिहेबिलिटेशन कमिटीनि प्रेसिडेंट नीरू कुमार देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट विनोद देबबर्मा नमस्कार আমরা আজকে এখানে দুইটা সংগঠনের নাম ছিল জেএসসি এন্ড জেএআরসি জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি এন্ড জয়েন্ট অ্যাকশন রিহেবিলিটেশন কমিটি এই দুই সংগঠন নিয়ে আজকে তো 8 তারিখে আজকে আমরা সকাল 10টা সময় মিনিস্টার চেম্বারে গিয়ে আমরা মিটিং হয়েছে অফিসিয়াল ডিপার্টমেন্ট সহকারে রামপদ মিনিস্টার সাথে আলোচনা হয়েছে এখানে বিভিন্ন দপ্তর থেকে আছে এআরডি ডিপার্টমেন্ট থেকে সেক্রেটারি আছে ডাইরেক্টর আছে এগ্রিকালচার থেকে ডাইরেক্টর আছে এবং হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে সেক্রেটারি আছে সব কিছু সেক্রেটারি আছে এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডাইরেক্টরও আছে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু এখানে মিটিংয়ের মধ্যে আজকে যে আমাদের মাননীয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে আশ্বাস দিয়েছে আশ্বাসগুলো আমাদেরকে সময় দিয়েছে সময় চাইছে 15 তারিখের অবধি এই মাসের 15 তারিখের মধ্যে সব কিছু আমার ডিমান্ডগুলোকে দিয়ে দেব এইভাবে আজকে আশ্বাস দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার কিন্তু 15 দিনের মধ্যে যদি আমরা না পাই তাইলে কিন্তু আমরা এই রূপক থাকবো না আপাতত তবু কিন্তু আমরা এই 11 তারিখের রূপক করার জন্য যেটা এখন আপাতত স্থগিত থাকবো আপাতত উইথড্র 15 তারিখের পরে যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা আবার 17-18 তারিখের মধ্যে আমরা হয়ে যাবো ওই বনপুরা বিরুদেশপাড়া খামতিংপাড়া এর মধ্যে আমরা এখানে আজকে মাইনাস তো হইতেছে কিন্তু আজকে পাইতেছে না কালকে মাইনাস পাইব মানে মানুষের মধ্যে কী কী লেখা থাকবো সব কিছু আজকে যেটা মিনিস্টার কথা বলা হয়েছে এই কথার মধ্যে সব কিছু মাইনাসটা উল্লেখ হবে কিন্তু আইওয়াই গড় মানে PMAYG হাউস এটাও কিন্তু সব কিছু মানে যারা বাকি লিস্ট আছে বাকি লিস্টগুলো এখন দিতে পারবো এই কথা সব কিছু কয়ে দিছে মানে যা আছে এটা এখন আরম্ভ করবো কালকে থেকে আবার রাবার প্লান্টেশনটা শুরু হয়ে যাবে রাবারটা ছাগল এন্ড শুয়োর এটা হচ্ছে এটার স্কিম ছিল 2,20,000 টাকা এক পার বেনিফিশিয়ারি এটা আজকে কালকের মধ্যে যা ডাইরেক্টর কাছে টাকা যা আছে এটা চালু হয়ে যাবে আর এর মধ্যে শুধু ওই যে পাওয়ার টিলার ব্যবস্থাটা 15 দিন সময় দিচ্ছে বকেয়া মামলা তো এটা ডাইরেক্ট হোমের কাছে দেওয়া হয়েছে হোমের দেখতেছে হোম সেক্রেটারি দেখতেছে এর মধ্যে এই কারণে আমরা আপাতত 11 তারিখে বরমুরা খামতিংপাড়া রুট ব্লকটা আমরা স্থগিত আছে
15 তারিখে পরে যদি না হয় তাহলে আমরা 19 তারিখে আমরা আবার আপনার নামটা কি? আমার নাম ছিল সলিল কুমার গুরু। আমি তাকে বুঝি। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। টোটাল কতটা ডিমান্ড ছিল আপনাদের? টোটাল ডিমান্ড ছিল আমরা মাত্র 3 ডিমান্ড। 3 ডিমান্ডের মধ্যে 1 নাম্বার ডিমান্ড ছিল পাওয়ার টিলার অ্যান্ড পিগারিং গুটারি অ্যান্ড গুটারি, এবং 2 নাম্বার ডিমান্ড ছিল পিএমএ ওয়াইসি। 3 নাম্বার ছিল উইথড্রল অফ ক্যাশ স্পেন্ডিং। এর মধ্যে যারা আমরা রিটার্নিসে যারা ছেলে মেয়ে আছে তারা পড়াশোনা করাতে পারতেছে না, ওনাকে গভর্নমেন্ট তারা ফ্রিতে স্কুলে দিয়ে দিবে, এটাও সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে গেছে। Phiaba 15 July ni bising goborok ni sanmung supung jagya hingke haino hai hatai kotor ni khamting bari amsayo lahar kotor ka sumunga asugnai Joint Action Committee te Joint Action Rehabilitation Committee ni adong rokhini damrok mung rekha Joint Action Committee tangphang Soilen Kumar Bro Rajakhor aguli ni simi Krishanute Omit ni kokthum Chinkhora Tabo kisa lenglama ni zora teba haste hayunte hakoton ni koktuma tubui phai tonga lenglama ni yaglo জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই জগন্নাথ দেবের প্রতি বিশ্বাস থেকে অনুপ্রাণিত অলংকার সম্ভার সঙ্গে শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পার্বণী অফার 225 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনা ও হীরের গয়নার কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী মেগা ড্র 3টি পরিবারের 2 জনের জন্য 3 রাত্রির পুরীতে প্যাকেজ ট্যুর আর সবচেয়ে আনন্দের প্রতি ক্রেতা বন্ধুর জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য প্রসাদ পাশাপাশি আছে পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি lenglama ni yagulo haino hai lamsogo chini kobra koktumawo haino hai phajen naile firano tini koktuma bokhorok rok Bisalgor hatiwa musuk khalna talangmani lamao lahar pati mungo klai thika musuk bania klaine bisi basi umorni khoroksa sakra mung mukles mia aba haikeno sagodukhu mankha Komol Devnath mungi khoroksa siklana khobui phalna ni trangjaknai magni musuk pati mung phasal pungo Bisalgor thanani sipahi jola damkosi amsayo
राज्यसभानि एमपि आसुक थाया करमानि यागलो फासला विधानसभानि खरकसा एमएलए अंगै समाय तांखा हास्तिनि मन्त्री अक्रा याक्सु डॉक्टर मानिक साहा आसाला बनो समाय तांग्रोखा विधानसभानि स्पीकार रतन चक्रवर्ती पाइथागो दामसि जरानि यागलो मानखा बायब्रक बाय नुका कानानि थांगै लेकनि तियक गलगै थांनाय अभिजित देबनाथनि मांगकथै कुचु माइदमिगो फार्स्ट डिविजन माने पास खलायो हिनै सुभाष नगर पार्क गानानि लेग बायब्रक बाय बाक्सा नुका कानानि थांमानि साब्रमबो खास्तिनि दक्षिण श्रीनगर आमसाइनि बिसिसि सार उमरनि असिकला Sibri metai terno regei Tripur Kshatriya Samasni Luaji Mumbai Sangrong Salo Rajakor Agulini Town Hall Nogo Khlaijaka Kharsi metai ter Pandawa Narwai Okra Ngai Manjaka Hastini Bubagra Pradut Kishore Deborma Manjaka Edisini EM Sitaranjan Deborma EM Komal Koloy MLA Brishiketu Deborma ex MLA Rajeshwar Deborma Kosong Hatini nogo kifilmani lamawa bait bathak deui butok khlaijaka toton silmungui khoroksa sikla pati mungni yagolo sabrum sakam nogo tlangai thangka fire service ni adongrok abni yagolo rokhorjaka agartala jibi sakam nogo phiaba jibi sakam nogo tlangmani lamawa thuika toton silmungui osikla pati mung sabrum thanani rani bazar amsayo Sibri metai terno regei te kaisa Tripur Kshatriya Samasni Luaji Mumbai Sangrong Salo Khairpurni Bani Bitan Hall Nogo Khlaijaka Kharsi ter panda Pandawa Narwai Okra Ngai Manjaka Hastini Triprasa Hamkrai Mantri Rampodo Jomotia Manjaka Bidan Sabhani Speaker Ratan Chakraborty Tripur Kshatriya Samasni Samajpati Purno Chandra Deborma te Tangpang Subrata Deborma Kosong Haine 15 July ni bisingo borok ni kaitam san mungno supungoi rinani kok rijak mani bai paithago haino hai 11 July salmariwo National Highway kasunani hunmani rosawina harka Joint Action Committee te Joint Action Rehabilitation Committee Phasala Agartala Press Club kaisa kokthum panda ringgei o saklai mungrikha Joint Action Committee tangphang Soilen Kumar Bro Tabokok tuma syukurbui Kaisisa san mungno bwskanggo tonoi phasalo GMP te TYF ni sakthar mungbai Amarpur hatiwa khlaijaka kaisa khadumani rally paimani yagulo Amarpur ni Dosrat Bhavan Hall nok bwskango khlaijaka kaisa hati kutum panda Manjaka CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary no khobui bodolni kubun ojamarok Phasalo kaisisa san mungno bwskango tonoi GMP te TYF ni sakthar mungbai Amarpur hatiwa khlaijaka kaisa khadumani rally paimani yagulo Amarpur ni Dosrat Bhavan Hall nok bwskango khlaijaka kaisa hati kutum panda Manjaka CPIM ni haste tangphang Jitendra Chaudhary no khobui bodolni kubun ojamarok kokthum panda khlaimani kwsarok khoroksini ni kaisa bodol Amarpur bwkhaste ni SDM ni thani kaisisa san mungno tui kaisa deputation অনিয়ম দুর্নীতিতে এটা গ্রামে পৌঁছায় না গ্রামে যে 10 সামান্য পৌঁছায় তাও চলে যায় রাঘব বোয়ালদের পকেটে এ রাজ্যের যুবকরা শ্রমিকরা তাদের কোনো কাজ নেই 2018 এর আগের সেই বিধানসভা নির্বাচনে দিল্লি থেকে তাবর নেতারা এসে কত বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রথম মন্ত্রিসভাতেই 50,000 চাকরির ব্যবস্থা করা হবে প্রথম বছরে 50,000 যুবকরা সরকারি চাকরি পেয়ে যাবেন পরবর্তী 4 বছরে আরো 6 লাখ 6.5 লাখ মানে বছরে 1.5 লাখ করে 2 লাখ চাকরি পাবেন আজকে অবস্থা কি
আজকে পত্রিকা খুলুন, টেলিভিশনের সুইচ অন করেন, চ্যানেলে দেখুন, সামাজিক মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখুন, প্রতিদিন ওই শহরে রাস্তার ধারে, শহরতলিতে, এমনকি গ্রামেও অজ্ঞাত পরিচয় যুবক খুন হয়ে পড়ে আছে, মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে। সংসারের ভেতরে, স্বামী স্ত্রীর ভিতরে আগে কলহ ছিল না, কথা বলছি না, কিন্তু যেরকম ভাবে সামাজিক এবং সাংসারিক যে সমস্ত কলহ যেভাবে বেড়ে চলেছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে ত্রিপুরা যে এমন দিন যাচ্ছে না যে কোথাও জলের দাবিতে, কোথাও রেগার মজুরের দাবিতে, কোথাও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন চিকিৎসক নেই, ওষুধ নেই, পথ্য নেই, তার দাবিতে, বিদ্যুতের দাবিতে, সেচের দাবিতে মানুষ পতাকা ছাড়া, কোন দল ছাড়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নামে প্রতিবাদ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের এই রাজ্যে যে সরকার একটা আছে, তার কোনো চিহ্ন নেই। কয়েকজন অফিসারকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তারা কি করবেন তার কোনো সমাধান নেই। 11 দফা দাবিতে সেই দাবিগুলো করা হয়েছে, এগুলোর সমাধানের জন্য বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিল, এগুলির প্রতিপালন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। মানুষ কথা বলতে চায়, দাবি জানাতে চায়, মানুষের কথা শোনার জন্য সরকার এগিয়ে আসুক। গণমুক্তি পরিষদ চুয়ায়ের তারা দাবি জানাচ্ছে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা সরকার এসেছিল, আজকে সে প্রতিশ্রুতি কোথায় কোথায় গেল? আমরা পত্র পত্রিকায় দেখছি, সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তিনি যখন পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তার অপকর্মের জন্য কোন কোন পত্রিকা লেখছে, কোন কোন চ্যানেলে খবর হচ্ছে কোটি কোটি টাকা নিয়ে তিনি পালিয়ে যাচ্ছেন। আগরতলার কোন বাড়িতে বা অন্য কোন জায়গাতে এই কালো টাকা সরিয়ে রাখছেন। আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। 24 ঘন্টা যায়, 1 সপ্তাহ যায়, 1 মাস যায়, 1.5 মাস যায়, 2 মাস যায়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখনো বিধায়ক একবারের জন্য সেই ব্যক্তি বিশেষ বা তার দলের তরফ থেকে না, এগুলো অসত্য, এগুলো ঠিক না, এই প্রতিবাদ দেখা যায় না। এই সরকার কোথায় কোথায় যারা প্রতিবাদী অন্যায়ের মধ্যে কথা বলে, এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা লাগিয়ে দিয়ে লকআপে পড়ে জেলখানায় ঠেলে পাঠায়। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, এই জেলারে আরেক মন্ত্রী, উদয়পুরের কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্বে, তার সম্পর্কে আজকে একটা পত্রিকা লিখল, উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘি এটা সংস্কারের নামে তার পুত্রের নেতৃত্বে নাকি 6 কোটি টাকা হাফিজ করা হয়েছে এখন অব্দি। আগামী 6 মাসে আরো কত কোটি টাকা হাফিজ করবো আমরা জানি না।
কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই। যদি সেই পত্রিকাগুলো বা যারা অভিযোগ করছেন তারা যদি অসত্য কথা বলে থাকেন, মিথ্যা অভিযোগ করে থাকেন, কেন হিম্মত নেই এই বিজেপি আইপিএফটির জোট সরকারের? যারা এই সমস্ত অভিযোগ তুলছে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য, এফআইআর করার জন্য। বন্ধুরা, এফআইআর কি করে করবে? কেঁচো খুঁজতে গেলে তো সাপ বেরোবে, আরো কলঙ্ক বেরোবে। আসালনি রেলি ও আমসাই নীতি প্রাসা লোকরংনি মানজাকমানি বেলাই মকলক লাই থত ব্যুরো রিপোর্ট চিনখরা। सांग्रंशाला आम्बासानि 140 बेटालियन्सनि जिमनग मानखा खरकसा CRPF जावानि खासिजाक मांकथै बिनि मुं कमल दास टंथाय आसाम हास्टेव कक्टुमा मानखेनो पार्टी मुं थायो थाङै सगैका आम्बासा थानानि पुलिस। सांग्रंशाला आम्बासानि 140 बेटालियन्सनि जिमनग खरकसा CRPF जावानि खासिजाक मांकथै मानमानि पार्टी मुंग गमांमा चाखा केमनि जत CRPF जावानते आमसानि जत लुकुरक थैने CRPF जावानि मुं कमल दास टंथाय आसाम हास्टेव कक्टुमा मानखेनो पार्टी मुं थायो थाङै सगैका आम्बासा थानानि पुलिस। मांकथैति ख्लायमानि यागुल पोस्टमर्टेमनि बागै दलाय हांखर साकाम नगर हरका पुलिस। 140 বিএন CRPF বেতবাগান আমবাসা আজকে সকালবেলা একটা থানাতে শোনা আসে যে তাদের একজন জওয়ান নাম হলো কমল দাস, সে আর জিম হলে 140 বিএন জিম হলে জিমের মধ্যে নাইলনের দড়ি দিয়া ঝুলন্ত অবস্থায় সুইসাইড করছে। এই খবর পাই আমরা গেছি, উদ্ধার করে কুলাই হাসপাতালে নিয়ে আসি, নিয়ে পোস্টমর্টম করার জন্য। আচ্ছা, তার বাড়ি কোন জায়গায়? এর বাড়ি হইল আসাম। বয়সটা কত? বয়স 26। पार्टी मुंगनो तुई चाइटोगे नाइटो मुंगो अंखरजाक ताबुक आम्बासा थानानि पुलिस। पोस्टमर्टेम पाइमानि यागुल बिनि मांकथैनो नगर हरनानि बागै लोआजि मुंना हारै तंगु 140 बेटालियन्सनि CRPF नि कुसुक अजामार। आम्बासा निसिमि शेखरनि ककथुम चिनखरा। फासाला आमसाइनि लुकरंनि यागो मानजाखा तेलेमुरा जारायलों आमसाइनि गोबांमा लुकरंनि नग शिकक हाबमानि पार्टी मुंग गोरोंजा खरकजा सिखला बिनि मुं जितु देबरमा जायखि सुप्रांमानि यागुल पाइथागो पुलिसनि यागो याफोरै रहर गाबना आमसाइनि लुकर लाइथांनै तालनै तालथाम रमै तेलेमुरा थानानि जारायलों आमसायो सालब्रुमनो खरकसाया खरकसानि नग पार्टीओ शिकक हाबमानि पार्टी मुं केबो केबोनि नगनि खगजागो रां पैसा रांसाग्रिसाक ते मोबाइल फोन रक आबो हाइकेनो सांग्रं सालहर तेलेमुरा थानानि जारायलों आमसायो खरकसा बरंनि नगनि खगै तलांजाखा रांसाकनि मानै खोनै ते मोबाइल फोन फासाल फुंगा आमसाइनि खरकसा सिखलानो रमै सोंमानि यागुल सावै मानखा जारायलों आमसाइनि जत शिकक हाबमानि पार्टी मुंग बिनि याक तंमानि कक्टुमा आबनि यागुल तेलेमुरा थानानि पुलिसनो रहर जाखा कक्टुमा। আমার মার গলার থেকে চেন চুরি হয়েছে, আমরা ডাইরেক্ট মা কইছে সুর বাগজে বাগজে কই দিকদা গেটের আন্দা গেছে, তো আমি বাইরে গিয়ে দেখছি হের মা আর হে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবে আমরা কিছু কইছি না। সকালে উঠে পরে দিয়া তোলা একটু বেশি একদম হেরই সন্দেহ গেছে, ইয়া জিগানে হের বড় ভাই হে সব কই দিতে হয়। এখন তোমরা এলাকাবাসীরা মিলে তারা আটকেছে? হ্যাঁ আটকাইছি, আটকে ওই জিজ্ঞাসা করতেছে, তবে মানে চুরি করছে কয়া ইয়া করতেছে, তবে জিনিস দিতেছে না, মোবাইল টর্চ আর চেন লয়ে গেছে ঘর থেকে। শুধু কি তোমরা বাড়িতে এরকম করছে না আর অন্য মানুষের বাড়ি তো ইয়া করছে, বাড়ির বাইরে ডান্ডা মান্ডা কিতা জানলা টানলা সব খুলে টুলে রাখতে দিছে। মানে পিছে দে নাম কি তার? জিতু দেব বর্মা। বাড়ি কোন জায়গায়? জাইলং বাড়ি। এটা কোন জায়গা? জাইলং বাড়ি। এই এলাকারই নাকি? এই এলাকারই তো সামনে বাড়ি। হ্যাঁ जायखि सुप्रांमानि यागुल पाइथागो पुलिसनि यागो याफोरै रहर गाबना आमसाइनि लुकर। ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरा। फासलो खवाय हांखर पुलिसनि साइटक मुंबाइ खलायजाखा बन महर्च पान्दा जाति गोथार मोसंगै पान्दानो जेंसावै रेखा खवाय हांखरनि सभाधिपति जयदेव देबरमा मानजाखा खवाय हांखरनि डीएम एलटी दारलं एसपी बानुपद चक्रवर्ती खवाय पंचायत समितिनि भाइस चेयरमैन तापस दास न खबै खवाय हांखर पुलिसनि कुसुक अजामार।
ডিস্ট্রিক্ট জেলা পরিষদ জেলা পুলিশ প্রশাসন থেকে হ্যাঁ যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, আমরা এই যে ধলাবিল এই চা বাগানটা আমরা এখানের মধ্যে ডিএম রেসিডেন্স এবং এসপি রেসিডেন্স এটা করার জন্য তো আমরা সাইট সিলেকশন হয়েছে। তো এটা আজকে আমরা এই কমপ্লেক্সে আমরা আজকে মেসিভ ট্রি প্ল্যান্টিং শুরু করছি আমরা, যে যাতে করে এখানে এই পরিবেশটা আরও সুন্দর হয়। এমনিতেই এই জায়গাটা খুবই মনোরম এবং সাইটটা রেসিডেন্সের জন্য খুবই উপযোগী। এখানে ডিএম রেসিডেন্স এবং এসপি রেসিডেন্স দুইটা ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারের যে উনি আধিকারিক থাকবেন ওনাদের রেসিডেন্স সাইট এখানে সিলেক্ট করা হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। তো এই কম্পাউন্ডেই আজকে আমরা গাছ লাগাচ্ছি এবং এটা জনসাধারণের মধ্যে এই বার্তা যাতে যায় যে আমরা এই যে দিনকে দিন আমাদের পরিবেশ আমাদের পরিস্থিতি কিছু খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ডিটোরিয়েট করছে, তো এটাকে সবাইকে সচেতন করার লক্ষ্যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, জেলা পরিষদ সবাই মিলে আজকে আমরা এখানে সেরিমোনিয়াল প্ল্যান্টিং আমরা এখানে করছি এবং এই আশা করি এই গাছটা এই জায়গাটা আরও সুন্দর হবে। Pandani paithago buphang busakai asalni bon mohurjo pandano musang rikha pandawa manjaknai ojamarok asalo bebage 275 buphang busakai jakmani koktoma khwaini simi biplomni kokthom chinkhora Salkatang katang no piar bari ni Sunapur amsani kaisa nogo hapka shikok nongni doglam ni tala sebaye nog bisingo hapka shikok rogni bodol Aboni yagulo almirate showcase ni tala sebaye lokar bising ni khogoi tlangkha kwbangma rang puisate rangjak ni manei khni rok Fasal sharego school ni kifili nogo phaimani yagulo nogni nokphang khelu patari nugui mankha nogni doglam ni tala sebaijak Abo haikeno nogni almirate showcase ni tala sebaye lokar bising ni khogoi tlangkha kwbangma rang puisate rangjak ni manei khni rok hini saka nokphang khelu patari আমি স্কুলের উদ্দেশ্যে আমি চলে গেছি গন্তব্যস্থলে আমি একটা 50-55 মধ্যে আমি বাড়িতে এসে পড়ছি আয়া আমি গেটে তালা ইনটেক দেখতে পাইলাম তো আমি তালা খুললাম কিন্তু তালা খুলে আমি ভিতরে ঢুকতে পারতেছি না ভিতর দিকে লক করা তখন আমি আশেপাশের লোককে ডাকলাম তো একটা ছেলে এসে উপর দিকে আমার জলের উপর দিয়ে পার হইয়া গেটটা খুলছে তখন ভিতরে আইয়া দেখলাম আমার ঘরের মধ্যে সব তালা ভাঙা আপনার পার্শ্ববর্তীরা ডাকছে হ্যাঁ সবাই ডাকছে তো সবাই আইছে আমি নিজে কিছু ধরছি না তো এরপরে সব তছনছ করে লেছে গোড্রেটা ভাঙে লাইছে আমার টাকা নগদ ক্যাশ টাকা 50-60 হাজার টাকা মতো ছিল এটা নিয়ে গেছে আর গয়না তো অনেকটা ছিল এখনও আমার ওয়াইফ তো বাড়িতে নেই ও কালকেই গেছে তোমার বাবুর বাড়িতে কতটুকু খোয়া গেছে আমি তার সঠিকভাবে বলতে পারতেছি না আর পুলিশে আমি কল করছিলাম তারাও আসছে দেখে টেকে গেছে আপনি কোন আমি এডুকেশন দপ্তরে আমি আপনার মিসেসও আমার মিসেস এডুকেশন দপ্তরে চাকরি করে আমার একটা মেয়ে আছে পুলিশ স্কুলে করে আমরা সকালবেলা বাইরে যাই প্রতিনিয়ত 8টার দিকে আপনার নাম কি আমার নাম খেলু পাটারি কোন স্কুলে চাকরি করেন আমি কৃষ্ণপুর নারায়ণ জাবিতে আছি আচ্ছা আপনার মিসেস সোনাপুর এইচএস স্কুলে এমন কেউর উপরে সন্দেহ আপনার মূলক এটা তো এখন যেহেতু আমি দেখছি না এটা আমি কারোর প্রতি কীভাবে বলবো এটা আনুমানিক কত টাকার এখানে স্বর্ণ অলংকার হইতে পারে এটা তো এখন আমার ওয়াইফ আসা পর্যন্ত আমি কিন্তু সঠিক বলতে পারতেছি না কিন্তু ছোটো মোটো যেগুলো আছে এগুলো তো সব নিয়ে গেছে কিন্তু আমার ওয়াইফ আসলে পুরোটা বলতে পারবে যে সময় চুরি হয় তখন বাড়িতে কেউ ছিল না আমাদের বাড়িতে কেউ ছিল না এটা কোন জায়গা এটা সোনাপুর ওই কুলি কুলি লই গেছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনখরা Tini ni kok tuma asuk zara tinya te ba haste hayung te hakato ni kok tuma saimana ni bagai chaya oi nai tungni sin khora It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers,
entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture.